أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाह जब पढ़ते हैं तिलावत शुरू करते हैं तो शुरू के अंदर बिस्मिल्लाह और आउज़ बिल्लाह इब्तिदा होती है, इसलिए आहिस्ता आवाज़ में नीचे रहकर पढ़ते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس مالك الناس إله الناس مالك الناس إله الناس مالك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من नीचे रहकर من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله